Nevím, co to znamená, ale název je to hezký. A půjdeme si na takovouhle lodičku. Vidíme. Máme takhle most. Tamhle. Je Eiffelovka. No a tohle to je Séna. Zámečkové šílenosti jsou i tady. Co to je, tak si to natočíme. To dám do titulku, když to zjistí. Památník, kde skončila princezna Diana. Tady je tunel pod chodem. Turnikety, kdy se vchází na loď. Pozadí Eiffelovky nastupujeme na lodičku. To speciální ohlídače T-Rex. Máme dneska qui est aujourd'hui une partie résidentielle de la capitale. To starboard, you can see the Esplanade des Invalides. This esplanade marks the beginning of the plus connu sous le nom de Quai d'Orsay. To starboard, you can see the French Ministry of Foreign Affairs, better known as the Quai d'Orsay. 여기서 마담 드 스탈이 나폴레옹에 대항하는 음모를 했다고 합니다. À bâbord, jardin des Tuileries, jardin dessiné à l'italienne au XVIe siècle par Catherine de Médicis, à l'orée de la forêt du Rouvre. Ce jardin fut créé de toutes pièces pour être They houses a collection of 19th century art. a Estribor. D'Orsay es la antigua estación del suroeste, actualmente es un Actualmente, el Louvre está nuevamente en fase de ampliación y restauración. Backbord, der Louvre. Im 13. Jahrhundert war der Louvre die Festung der französischen Könige, weit abgelegen von den populären Wohnvierteln. In der von der Seine aus sichtbaren Ufergalerie 是人父17世纪为马萨曼所建的，现在是法兰西学院和武大学院所在地。 우현에 보이는 것은 보자르 국립미술대학 및 학사원궁입니다. 학사원궁은 17세기에 마자랭을 위해서 르보가 Que 설계했습니다. se llamaba Lutetia, se limitaba solamente a la isla de la Cité. Ile de la Cité. Zu Beginn, als Paris noch Lutetia hieß, reichte die Stadt nicht über diese Insel hinaus. 西带岛最初的巴黎叫 Rutes， 范围局限在西带岛。 Que puso fin a las guerras de religión. Brücke Pont-Neuf. Sie ist die älteste Brücke von Paris, 1606 gebaut. Im Mittelpunkt der Brücke 뽕네프는 1606년에 완공된 파리에서 가장 오래된 다리입니다. 중앙에 있는 19th 동상 century. Architecturally, this edifice of stone and glass is a perfect balance of magnificent stained glass windows. A babor, el Palacio de Justicia. Gleichgewicht zwischen Stein und Glas bewahrt. 左贤是法院大厦，由拿破仑3世重建。院内有一座13世纪十字卷。 강변에 샤를마니 황제의 동상을 보실 수 있습니다. 지하에는 De 1330, como la Architect Villa de Sully errichtet. Sie ist eine der großen Kathedralen der Gotik, so wie wir de sie visitar la aus cripta de los deportados víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Platz des Erzbistums. Flussaufwärts, an seiner Spitze, kann die Krypta der Pont de la Tournelle, la statue de Sainte Geneviève, patronne de Paris. The Pont de la Tournelle, the statue of Saint Genevieve, patron saint of Paris. Fakultät Jussieu, daneben das Institut der arabischen Welt mit seiner besonders ausgefallenen Architektur. 右贤是圣维克多区，这里有居逊大学和阿拉伯世界研究院。 우현에 산비토르 지구입니다. 지슈 대학이 들어서 있습니다. No a otáčíme se na Séně, pojedeme zpátky.
de Sens, hôtel de Carnavalet, etc. À noter encore le dôme de l'église Saint-Paul et l'arsenal, devenu bibliothèque. To starboard, the Marais Quarter. On this former marshland, whence it gets its name, the Hotel de Carnavalet, etc. And don't miss the dome of the Church of St. Paul and the arsenal, which is now a library. A estribor, el barrio del Mare. Este barrio encierra una sucesión de 1년의 저택들이 들어서 있는데 상스 저택, 까르나발레 역사 박물관 등 박물관으로 사용되고 있습니다. 생폴 성당 도움과 아르세날 도서관이 보입니다. À tribord, église Saint-Gervais. 点是圣热尔维教堂，教堂位于手工行会区，它的建造经过漫 To 长。 starboard, the Place de l'Hôtel de Ville, a former port, La Grève, where the river trading aldermen established Paris as a real municipality. The Hôtel de Ville was burnt down. It was rebuilt soon after and inaugurated in 1882. A estribor, 右线是市政厅广场，旧时这里是一个河港、罢工港，巴黎市府就诞生在这里。当年巴黎的贸易和供给全部经过水道，市政厅于1882年启用。 우현의 파리 시청 광장입니다. 처음에는 라그레브라는 항구였습니다. 파리의 모든 상업과 조달이 하천 수송되던 시절 파리 시청이 생긴 곳이 바로 이곳입니다. 시청은 청장이 마주보고 있습니다. À bâbord, la conciergerie, vestige du palais des premiers rois de France. Under the French Revolution, the architecture of the Salle des Gardes and the Salle des Gendarmes is very interesting, with its columns, pillars, vaults, and ribs. 경찰실은 원주, 청두 아치 등 독특한 건축미를 가지고 있습니다. 이 건물이 법원을 둘러싸고 있습니다. L'île de la Cité. Elle est la croisée des voies gallo-romaines, la tribu des Down its Saint-Gobain. name. There were once many smaller islands which have gradually been incorporated into the main island over the centuries. la isla de la Cité. La tribu celta, Parisí, dio su nombre a la ciudad. En el entorno de lo que antiguamente constituía la isla de la Cité, había una serie de pequeñas islas que progresivamente, a través de los siglos, se fueron integrando a la isla. La Cité. Die Stadt Paris wurde zudem ta by měla být hned u toho výstupu a ta tam není ještě otevřená, tak nás kus musí víc pěšky. To spíš, že člověk nekouká napravo, nalevo, ale hledá jenom ten zelený deštný. À tribord, palais des Llamada en Tuileries. esta época Plaza de la Revolución, fue escenario de un sinnúmero de ejecuciones capitales. En 1836, Luis Felipe ordenó la instalación del obelisco, donación hecha por Egipto a Francia. 건축가 가브리엘이 설계한 왕의 광장이었습니다. 1792년 단두대가 이곳에 Cet 설치되었습니다. hôtel de Mansart abrite aujourd'hui le tombeau de Napoléon et le musée de l'armée. Le dôme, redoré récemment, Steuerbord, Stadtviertel Champs-Élysées. Das Stadtviertel, in dem die Putzmacherinnen tanzten und die Kosaken 1815 ihre Lager aufgeschlagen hatten, beginnt. Pont de l'Alma. Face à vous, le pont de l'Alma et son zouave permet d'apprécier le niveau des crues. La infantería nos permite apreciar el nivel de las crecidas del Sena. 지역이 있습니다. Je tam vidět ten oranžový výtah, jak jede dolů z toho nejvyššího patra.博物馆和电影博物馆的所在地。这个区还有众多的使馆和住宅。 우현에 보이는 것. Tak a tady je v celé svý kráse. Táčíme se Depuis naposledy. toujours, la Seine est l'artère de Paris. Ravivée en 1949, Zpátky do nos přístavu. bateaux-mouches perpétuent l'usage du chemin qui marche en alliant tradition et modernité.
Seit jeher ist die Seine die Verkehrsader von Paris. Ab 1905 lässt der öffentliche Personenschiffverkehr jedoch angesichts der Konkurrenz der Metro nach. 대중교통수단으로서의 선박은 1905년부터 지하철의 경쟁으로 퇴보됩니다. 1949년 운행을 시작한 저희 바토무슈들이 현대성을 조화시키면서 그 전통을 이어가고 있습니다. 노르망디 계곡을 통할 경우 350km만 가면 바다에 이르게 됩니다. Most zámečkovej. Tady těch zámečků teda je. Výšťka končí a už tady čeká takováhle fronta autobusů.